Lam anda sigi kana kuma sokono ani donimba bina baroke ani ala domba bina baroke ani jiri domba bina baroke ani latur domba ana bina baroke alimu kulli fani ito do arabu kana de kullu fani o kore kwa bora sira wo sira fe annana sira wo sira fe ne prele no ki jabi abe fodi ma ko kullu fani ha fannu bele jili ne bi se ka kuma kan o de doni baye ngani dana doro fannu kelema ibi fayin ibi joyen no nga onabe dondo ne na e masala ke ne ko amanga ba bedo ko kune ta bedo ko masika be kala wanti sika bedo lamo donde ne a fo kene kada bay ngocci be ceyinda kuno kadaka ko kulli man yaddahi ilma kullihi alimta shay'an wa ghaba anka ashya ko chawacha kima ko ba bedo ko tay cife donc li dala putini ko tay cife kibe dodon ko ngay ma kitabu min kala ni ma bo livre min ka ko kacade domine ya yin nge ko kiba bedo ko le ta bedo de ngale ko ni min kala ma ci se gale nyaka miula gawso kan liberté bismillah mbe fe kam mo foforo na so kan ni ko san gwani ngali inshallah e amba fo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammadin وسيدنا محمد رفيع درجة ودود كشف الغمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. bien sojale be kosbe ni soja ko fe anji gisile be kosbe be kan bawo ni lame bo be fo ni watina mo be no sikle be kan lame ni watina ami be fo ami ya fatili ke be fe ka so ke adama de be ko do ti ko be do ko so ma de sira ko be do an karamo sikle be kan lame ni watina karamo ko fe am masaw sikle be kan lame ni watina ko fe kala ni bi ka la habi la bi la men watina ma mi ka gele ko so kan bawo de kan so de tara gele ko so kan bawo sikle be kan la de la men watina ka so ke bi mo do fo bi kan bo toro femba sama kan de basama so ne mani mi o tala re shi mi bi ba kwa kama sa ni mada bi ya rajo fo e kadimi o ba fo ka e mangajo lala de bi ka kuma sa kan de ka gele ko so mi kan bo fo ne ba man kra bo fo kere kere la e shiru son madal hedra Allahu akbar shiru son madal hedra ne be do fla de kali ka yina la fe aka shi jandama ka yina la fe ala ka de do bola mi ka mi balere ni Allah ko nga do yo ko fe men terke fo ma jara kena kra ba fo do ke grambe ba fo ko ke zaman digo mo fo ne re benge kilim benge halala benge do ya li ko gar haydra e sirfike misirke fo radio patriote sirfike ba fo ko so ka yina la fe sibi alla de bulo wala madanu ma sibi alla bulo wala madanu ma dimbala je wala ki jo ko chesri ka fo ko bi fe la habi la bi kasi asiro la kira Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ala kira to na ala ke nabi way nan na ay abokar dama abokar ko fa yu mar dama ko fa yu sal bin hafsa dama ko fa ya li bin hafsa sallallahu dama lu de sira ka kira lafiya aka nabi way ala ko so wolu ki aka general na captain na kan no na ga so ne la bi fodro mo do de be mi fana be ko ni saraka kan yala ma la bi ko kama ka deme bon stratégie ni jigiti mo ba foka jabi to chamana do ba fo bi fene fe do ba fo bi ne fe mo ben ni jama kulula ala kulube la bi maga la bi raba do conscience ma ka fo mo ben ni chenna ni bi la de rafa ni tuskundina o ta ka fo fe na fe so ko alhamdulillah na ma fe so na la de fe donc benga ni nganan men no focus so to ni na karamo job dra ko ko be ni na ko rojo ni arba travel ko to to ngala fa ko kele ke chew ko ni to ko fol dam ne bi na do ko so be ko ne ngal ko madam mo shina na rasuna ka ya fadeli mbolo dalime duguma jamana ko do no ya fa de bi di la fa ala kama mo baye gawsu kal liberté lalabi yalla so inshallah be mo wadam ka si jogo na ambe turu damne folo ni makan yere kuma bagay gawsu kal liberté lalabi muna lalabi no lalabi ti dore bangala kasro fani baye to da gawsu to da ne gawsu to na ni ko wala ni ko do na ne gawsu
jaladi garadi do garadi ka bo kosube adalme shawal khadir jidan ne la kosube nyaaye nga jalama se shawal khadir jidan nga jalama woni do be fon be fe original ne original de ne kontana ne be yere wele armate original inni son jali me yere wele ko mo fi yere donc nyaaye gawsu e jala bay ne masama ne ko abika shawal khadir jidan wele ne la o shawal khadir jidan ya to ala ya ke ala aye alaka dine kala ya alaka dine don aye wo ka chama ko ala ka fo sama sana ala o ngwa mo se shabu shake abdul qadir jidan am masaka gradima o donc wulu ne to la gausu donc ngaka dine mbafla ka wule to la soni ka se gradima do de la ni mbafla ta ba de ibawde to ko lala mbafla de mbolo lala ane habi donc yuri fla nyoka lala habi o be balo lawa yes lala habi balo la banatu la bi wala tan ali jabati ne bola al tension tout ay o mango lu mena ki balo len ngala so para fofu tout la ko kene bien ko balo ala tab sekana ka jabati ni tension de bolo fofu tout la ko kene ni na bien très bien oui donc o mbafla yiu du kan ko du parce que yaay mbafla yem fa kan ko du to am na yaay mbafla yem fa kan ko du mbafla yem fa na jara ko du donc yiu to ko fla fra joka ka nyede ni kontana mbafa mo ne dala dina habidi lala habidi lala habi dawdi tilla lalabi do yara ba fo ko larabi non larabi te lala habi LABY Allah ko de yere ni to ay tayere la larabi an yo famu lala so la melike law funa yo famu inshallah ambe toni boro de la netina boro kife inshallah boro mi nobe talike kibiga minge kare kono ibiga minge jamana kono ibiga minge mɔgɔw ye nani ka boro to kan kadaka o kanga ke hadamaden ɲuman bɛɛ naturally ala ye sɔrɔ dɔɔni di mɔgɔ ma ni b'i yɛrɛ kalama ko sini bɛ kanga k'i ka baara ye ne hakili i b'o baara de la nka min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ala t'o de di bɛɛ ma o ye hikima ye dɔɔni i yɛrɛ i ye kuranɛ kalan ala ko ale de ye yashawo masa ye ko yu'til hikma ni maa min y'ale ja ale b'i kɛ i n'a fɔ ko lala ni habib de ye walima ale b'a ka kiraya d'i ma walima ale b'a ka nabiɲumanya di ma ko khairan kasiran ko n'a dir'i ma fɛnɛ a ka jugu wari ye a ka jugu sanu ye a ka jugu marija ye ala y'o dɔ de kalifa e la o tuma a ka di ne ye i k'a fɔ ɲɛna dɔnni ye mun oui alhamdulillah est-ce que diga micro yi fe abika kuma ka abika tigaw abika ta ok merci Tony bamana kana do oui am ko mara kana ilmu do kana connaissance bamana kana donde do bamana kana ya foko donde do parce que imana ko don chuko imana ko don chuko min b'i kalan i tɛ se ka kodɔn n'o ye quoi voilà c'est bon min b'i kalan i tɛ se ka kodɔn n'o ye donc n'i tɛ se ka kodɔn n'i kalanbaga ye donc min dili ma o ye dɔɔni dɔrɔn de ye parce que dɔɔni a bɛna kalanden ani karamɔgɔ olu ka kɛlɛ jaabi de la karamɔgɔ de tun bɛ k'a ka kalanden kalan tuma min na n'a y'a kalan ni kalanden yɛrɛ y'a dɔn k'a ye fɛn dɔn kosɛbɛ a ye kɛlɛ de bila karamɔgɔ la a kɛlen ka kɛlɛ bila karamɔgɔ la karamɔgɔ ko a ma a ko i bɛ ka kɛlɛ kɛ ne na i dalen min yɛrɛ la min dun dili ma o ye dɔɔni dɔrɔn de dɔɔni de dili ma a tɔ o bɛ yan o ma di ma tuma jumɛn o histoire ka jan kosɛbɛ bamanankan in nana ye tuma min na kaya makan fɔlɔ bɛ sigi waati min na ni fofanaw olu ko aw y'an ka mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye aw k'an mara n'olu ye fanga de kamaraw mara aw k'an mara fɔlɔ sanni an b'aw ka jɔ an ka fanga na dɔnni yɛrɛ kuma nana ye bamanankan na yeli mais e ka ɲininkali t'o kan e ka ɲininkali bɛ dɔnni jumɛn kan o de ye tigiyaso o ye mun ye a sabanan kunnafɛn ye mun ye
ananna jinɛ ko ye mun ye a duruna moriya ye mun ye a wɔɔrɔna karamɔgɔya ye mun ye a wolonwulana boli sɔnni ye mun ye a seginna somaya ye mun ye ni faralen ɲɔgɔn kan a fɔra o ma ko dɔnni ni ne faralen bɛ ɲɔgɔn kan anw ka jamana kan a fɔ ko dɔnni ni dɔ ti dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ i bɛ dɔ kɔnɔ ni dɔ ti dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔ kɔnɔ siga t'a la nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan a fɔ nin ma ko dɔnni donc o dɔnni o bɛ adamadenw de ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛn dɔw ta misali nin bɛɛ témoignage bɛ nin bɛɛ de la dankun ale témoignage ye tigiyaso de ye boli dɔnni o témoignage ye somaya de ye moriya o témoignage o ye karamɔgɔya ye siga t'o la kunnafɛn o témoignage ye jinɛko ye jinɛko ye donc naani de don o naani de sigilen bɛ fiɲɛ tasuma ji ni bɔgɔ kan o ye naaru hawawo mawo turabu voilà donc nin dɔnni naani de b'an ka jamana kɔnɔ n'an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ an b'o de wele ko dɔnni Allahu akbar donc e de b'i sago ta nin dɔnni ninnu na i b'a fɛ an ka baro kɛ jumɛn kan e de b'i ka sago ta o la donc n'i y'i ka sago ta o la mais dɔnni fila bɛ tila ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ninnu bɛɛ mago bɛ fɛn fila la o fɛn fila de ka di ne ye o ye jumɛn n'i kɛra dankuntigi ye awɔ i mago a bɛ jɔ yiri la siga t'o la mɛ n'i kɛra mori i mago bɛ jɔ yiri la siga t'o la n'i kɛra karamɔgɔ ye i mago bɛ jɔ yiri la i kɛra soma ye i mago bɛ jɔ yiri la i kɛra bolisɔn ye i mago bɛ jɔ yiri la i kɛra jinɛtigi ye i mago bɛ jɔ yiri la i kɛra jinɛtigi ye hali jinɛ yɛrɛ mago bɛ jɔ yiri la n'i kɛra mori kamalen yɛrɛ n'o kɛlen ye i tɛ se ka taa bada moriya la f'i ka i mago bɛ jɔ tɔrɔbu la moriya tɛ tɛmɛ fiyewu fo tɔrɔbu non parce que moriya tɛ tɛmɛ cogo i tɛ se ka daribu kɛ i tɛ se ka na daribu la k'a daribu kɛ k'a ban fiyewu n'i ma se tɔrɔbu ma parce que i tɛ se ka daribu kɛ k'a ban ka na wɔrɔfaniw bɔ ka kudanw bɔ n'i ma se dolo ma moriya kɔnɔ i tɛ se ka waati si dolo sɔrɔ i ka kawati mun c'est à dire i kɛlen misali i kɛlen k'a ta sa sayajalala bada usri ni yusra sayajalu Allahu ba'da al-usri yusra n'i y'o tɔ hinɛ bɔ ni 1000 ani 636 lalabi mɔgɔw yɔrɔ bɛɛ perelen don sunna i ko n'u ye fɛn fɛn fɔ dɔw bɛ k'a fɔ k'u b'a sɛbɛn sinon ne k'u ma n ko kabi ala kan da ma papier y'i bolo non voilà lalabi non tout ça n ko ma document y'i bolo oui ma ala tɔgɔ y'i bolo ka yaala oui n ko nka min ye n kabakoya oui n ko i ko ne ma ne machine a calculer bi sɔrɔ walima ne téléphone bɛ yen kaba i ka ala tɔgɔ filɛ oui nous voyons au pays ni tant de vie ni tant de ne répondu les machines e fila ka sajala lafiye sa bɛ se ka arafu bɛɛ ta kelen sa ka a kolo bɛɛ bɔ kelen a fɔ n ye so filɛ boli kɛnɛ fɛ ka ka hadamadenw ci da ko la n'a ma kɛ sini ye 300 ye kelen iya ye 10 ja ye 7 aw ye 70 lam bɛ o ye 30 ye alahu ye 60 ye siga t'o la ba ye 2 ye alifu danu bɛ o ye 70 ye danu ye 4 ye aw bɛ o ye 70 ye sini bɛ o ye 300 ye arabu bɛ o ye 300 ye ya dɔnni bɛ o ye 10 ye sini dɔnni ye 300 ye arabu ye 200 ye an fana aradɔni bila o fana ye 200 ye aradɔni laban ye 200 fana alifu bɛ yen k'a sama o ye kelen n y'a calculer sa a bɛ bɔ ni 1936 ye an ye fɛn fɛn fɔ tan n y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sayajalu Allahu n'a bɔra n'o ye bolo voilà mais ne i na n'o hindi ye sa i na n'o hindi yɔrɔ an ka jamana kodɔnnaw n'i y'o sigiyɔrɔma 20 ta misali ye sa 1000 ani 600 1000 sigiyɔrɔma 20 n'i y'o ta o sigiyɔrɔma 20 ye bulongɛnden tan sɛgɛnden tan o bɛ bɔ ni 20 ye o bulongɛnden tan sɛgɛnden tan min bɛ bɔ ni 20 ye o bɛna gosi o la sa n'i dun ala yɛrɛ tɔgɔ dɔ bɛ ko wadudu n'i ye wadudu ta wawu ye 6 ye danu ye 4 ye wadɔni ye 6 ye danu dɔni ye 4 ye o fana bɛ bɔ ni 20 ye donc wadudu ye mɔgɔ ye olu b'a fɔ de ma ko daribu ne bɛ fɛ ka fɔ de o tɛ daribu ye o ye hisabu de ye u kana jate kɛ daribu ye hisabu cogo de calculer o ye jate o ma daribu fana ye mun ye bon daribu o fana ye dɔn dɔ de ye n'i ye hisabu in kɛ sisan k'o fara ɲɔgɔn kan misali n'i ko Alahu Muhamadu
Allahu Muhammad Allah ye bi wara Muhammad bi ko ta fle o ta boni ke bi do shege boni waya ka stay Allah waya ka nabudu waya ka nabudu ni ko waya ka nabudu o boni ke bi do ni shege Allahu Muhammadu o fana ta boni ke bi do an shege o ke bi do ni shege amina qur'ana haya ni ta kana fara ala to en kasa parce que anye ala to soro anye Muhammadu to soro anye qur'ana fana soro donc n'a ye kuranɛ sɔrɔ sa daribu bɛna yɔrɔ jumɛn na an bɛ waati jumɛn na k'a daminɛ ni tɛnɛn dugu jɛla tɛnɛn 6 heures 6 heures ma ɲi tɛnɛn 6 heures ma ɲi 7 heures ma ɲi 8 heures ka ɲi 9 heures ka ɲi 10 heures ka ɲi ntɛnɛndonya fɛ tɛnɛndonya fɛ wa n'i y'anw ɲininka an b'a fɔ ko ntɛnɛn de ye ko duman ye non i y'a ye Tijani ye wasiba kɛ don o don 16 heures parce que san dɔgɔkun tile 7 bɛɛ la lansara dɔrɔn de ka ɲi lundi 16 heures ka ɲi mardi 16 heures ka ɲi mercredi 16 heures ka ɲi jeudi 16 heures ka ɲi vendredi 16 heures ka ɲi samedi 16 heures ka ɲi dimanche 16 heures ka ɲi o de kosɔn ala wele waati ye 16 heures dolo min bɛ tɛmɛ ale kɔnɔ ale dolo de bɛ na waati bɛɛ o waati kɔnɔ mais est ce que b'o dolo dɔn ka taa dama tɛmɛ kɛ ko lala habi lala bi de bɛ ka kuma i fɛ dolo min bɛ tɛmɛ o 16 heures 16 heures dolo min bɛ tɛmɛ o 16 heures kɔnɔ don o don o de ye hayinu ye non i b'a dɔn n ye nin ɲininkali kɛ mɛ est ce que i y'a faamuya donc dolo min bɛ tɛmɛ don o don lansara o de kosɔn Chama Tiani ala ma ala hinɛ na Chama Tiani na a ko k'u ka ala wele waati bila ka lansara seli kɔnɔ o de ye hadara in yɛrɛ bila kun ye merci ka lansara kɔnɔ parce que lansara de ka ɲi san kalo 12 bɛɛ kɔnɔ don ko don lansara ka ɲi san kalo 12 don o don lansara ka ɲi hali tile kelen min fara san ka tile minɛ o lansara ka ɲi n'o tɛ waati tɔ si tɛ diɲɛ kɔrɔ waati min tɛ yɛlɛma waati bɛɛ bɛ yɛlɛma donc maintenant sisan n'i ye Alahu ta ka na Muhamadu ta n'olu fila farala ɲɔgɔn kan n'o nana ka na Alahu Muhamadu n'o ye Amula Alamahudu Alahu Muhamadu de ye Amula Alamahudu ye o Amula Alamahudu sisan n'i ye i bɛ tile min kɔnɔ n'i y'o waati sɔrɔ i bɛ heure min kɔnɔ k'o heure sɔrɔ i bɛna mɔgɔ min fana ɲini sisan n'i bɛ fɛ ka du de ɲini Ala fɛ ka du fana ɲini i bɛna du ɲini k'i ka mago ɲini c'est-à-dire ka tɔlibu ta ka mɔtɔlibu ta ka n'u fila fara ɲɔgɔn k'o kɛ jubilatu ye kɛnɛkaraba i tɛ nin dɔn dɛ i ti nin dɔn dɛ ɔhɔ sisan an sen bɛ yɔrɔ min ma nin ye batinu de ye sisan est-ce que i y'a faamu donc maintenant o tɔlibu ni mɔtɔlibu fo tɔlibu o jubilatu ka tila ka na haya kelen in di sisan sayajalu Allah bada usri yusra fa ka tila ka segin ka n'o de di sisan fo juillet de ka kɛ o ka tila ka n'o di ni juillet kɛla sisan ka n'o di sisan 6 in de bɛ fara 6 bɛna fara 3 kan ça fait 9 o ye kɔnɔntɔn ye est-ce que i y'a faamu o kɔnɔntɔn in bɛna fara 3 kan 11 o bɛna fara 1 kan donc fila saba mana fara kɔnɔntɔn kan 12 ye 12 i bɛna 1 fara kan sisan 13 n'i ye 13 in ta sisan i bɛ sɔrɔ ka na 1 fara 13 kan 4 donc 4 de ye sisan o ye 4 de ye sisan donc o y'a janisigi de ka na 4 ta donc 4 bɛ se ka tila mɔgɔ joli ni ɲɔgɔn cɛ 4 bɛ se ka tila mɔgɔ 4 ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ kelen ta donc o kelen sisan an bɛ tasuma ta bɔ a la ka fiɲɛ ta bɔ a la ka ji ta bɔ a la ka bɔgɔ ta bɔ a la sky donc ni kelen ma to laɲini tɛ sɔrɔ ni kelen ma to laɲini tɛ sɔrɔ nka ni kelen tora dun ni kelen tora dɔrɔn o kɔrɔ ye k'i ye fɛn min to a kɔnɔ o y'o kelen de ye i b'o sɔrɔ a tɛ wuli o kosɔn i m'a ye kodɔnnaw ko cɛ bi saba ka teli dɔnni bɛɛ ye parce que munna ko cɛ bi saba ka teli dɔnni bɛɛ ye parce que ale ye kelen ni fu de ye ala ko k'a y'an da k'ale ala de ye ala ye k'a ye fɛn fɛn da k'a bɛɛ fu ye nin ye tiɲɛ ye parce que i bɛ kelen ci i b'a sɔrɔ fu zoro de bɛ yen ka tila ka kelen wɛrɛ ci i b'a sɔrɔ zoro bɛ yen n'i nana bɛɛ fara donc o b'a jira i la k'a fɔ ko ala filɛ tiɲɛ fu filɛ fu ye mun ye an ka ɲinifɛn o de kosɔn koli de bɛ faga k'i ka ɲinifɛn ɲini u bɛ koli de faga koli de bɛ faga ka ɲinifɛn ɲini donc ala tɔgɔ baara la faga même chose donc o daribu in o de bɛ kɛ sisan donc ni ne bɛna n ka orofanu bɔ ka n ka jinɛ bɔ u b'a fɔ sisan k'u ye jinɛ ala tɔgɔ dɔ wuruti misali n'i ye hamu ta sisan u b'a fɔ hamisa ko halaw yasu alors que
ham sa ko Allah yasu ko ni ya wuri do ki ke fatoy di be ala ka jeda ham ma fawli mo la jebe wuli ham ti fawli mo dala bi ne fene te mo man fole non parce que an bi ka kuma kan yere sosoli parce que karamo anye karamo chama ya bego ko ni frati hamuna ko fa bi duja non parce que an ka ko dona bo an ka ko dona to bi amadel ga falo mo amad de bala ka ham da ma fawli mo ne ham wuri asa kulo bi wolo la shedana ti sey parce que ni go ham dro hay allah skatola hado ne hadidi maye malikude saye salamu kaye ka harude ke kefi kene kala ba ay paracetamol do din parce que abi comme na fa ni ko ala abi comme ni ka fen buya ka klaka do fuite sa mi fe ka fi ham mi fawle mo la fuite parce que ham trone isu batatu bismillahir rahmanir rahim bala latifu bala asakfurullah bala hambala kasra bala barawtu bala kefi jamu ga e ko benena donc nous de isu mi be adama de ndele o tiko tak o ke karamo ba fo kala de ciugo do ala o ke kala de ngara ke karamo jama juga drone takbir juga drone ça fait bien karamo ko généralement coucher des tali voilà juga drone amuma et puis fala mo le bu ko ta wurdi la no hakle ñoo parce que c'est ka do ka kal wala sa fali ki akanga latifu yeke men mo woni ko to sûrement que mo woni ko to boni ham ka wiidi am ke wi hakle ji shomar la ala wala inda shomar la ala wala inda shomar la shomar de ham ka wi ke zakta wi akile ka ham ka wi ke zakta wi ay ka uji po zakta wi ko shomar nga jamane be men no kelen ka hamka wiu yelema ko kan kelen ka hamka wiu yelema ka ke sakta wiu la shomaru asura ka uji bo akono donc ko so latifu dona yere ni asigile ka fo liya latif alati latifu do ka sigi ka fo ya latif atado ni latifu kala ko so ni sala chew sero ma latifu la iba fo de ko ya ka uji ya kauka uji ko mona fo ni bi ka hamuri o mo ba fo ko hamsa ko Allah yasu e ko le benena ko ni ko hamsa ko Allah yasu am ba ifam ya ko e hamu bam nena di so ni bi na hamuri ibina ni hamu ko tan nandi lala ni habide lala bi ngalo may ngalo so ay abina yele nere ni inshallah ite min do no fori ya ki bo fil ladro ne la ne la sale karamo dindi mali jamana bɛɛ b'a dɔn kuɲana karamɔgɔ woloden de bɛ ka kuma lalabi c'est à dire ne ma yala ka isimu tɔmɔ k'a minɛ minɛ quoi ne yɛrɛ de wolola ala tɔgɔ cɛla ka kɔrɔbaya ala tɔgɔ cɛla ka isimu kala isimu dɔnna fɛ c'est à dire an bɔra isimu prévu la oui n b'a dɔn bɛɛ tulo b'o la oui bien sûr sisan maliyɛn bɛɛ n'i ye maliyɛn fanba ɲininka u b'a fɔ k'i bɛ laturu de dɔn oui wallahi maa min tulo b'an na o t'a dɔn k'a fɔ k'e bɛ nin kalama ala tɔgɔ la inshallah mun y'i se laturu fana kɔnɔ oui fɛn min se laturu kɔnɔ o ye diɲɛ taabolo ni diɲɛ cogoya de ye sa kɔnɔ parce que laturu de an filɛ ka nin fɛn fiyɛ sisan c'est comme an filɛ ka kuma an kun bɛna kuma dɔ fɔ hamuko la an ma se ka dafa ka se ka waati voilà moridenw hakili dayɛlɛ non parce que moriden dɔ bɛna fɔ sisan k'ale ye hamu wurudi k'a ye dɔ ye hamu ye fawuli dɔ la i b'a fɔ a ye dɔ dakun ɲɛ kelen u ka wurudiw kɛtɔ la i b'a sɔrɔ sisan i ka kan ka wi wurudi ka kɛ zarata wi ye 72 heures kɔnɔ donc i ɲɛna sunɔgɔ fanga ka bon i bɛ furakisɛ dɔ kɔnɔ ou bien ka dosi dɔ ta pour que i ka se i ka wuruti kɛ ka bɛn i ka waati ma ni dosi bonyana i hakili ma donc e yɛrɛ hakili de bɛ yɛlɛma dosi de b'u an ka moridenw hakili yɛlɛma k'u to k'ale wala wuruti la u bɛ boli ka bɔ ala tɔgɔ bolo donc ala tɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bolo ala tɔgɔ ka mɔgɔ kala dan ye o bɛ dan ye a y'i siri ala tɔgɔ kɔni n'i t'a kɛ cogo dɔn c'est comme sisan hamu ye ni ye Allahu Muhammad ta n'o ye amulala hudi ka Allahu Muhammad Jibril ta n'o ye amujila habula mulali hudri ka n'o fara hamsa wa Allahu yaso o de bɛ taa bɔnɛ hamu ji sana ko lahabu lama yin da si huturi o ta o de ye hamu nuraniya ye hamu nurani o bɛ bɔ ni kolo tan na de o de ye hamu wahawi parce que ne ye wahawi yɛrɛ ta wani tan na ni nana Allahu Muhammad ta n'o ye amulala hudi ka na Allahu Muhammad Jibril ta n'o ye amujila habula mulali hudri ni nana hamsa wa Allahu yaso ta ni y'o fila sélectionné ɲɔgɔn na dɔrɔn o de bɛ taa bɔnɛ hamu ji sana ko lahabu lama yin da si huturi
o de hamduraniya o hamduraniya inde arami ba labana hudri c'est-à-dire haram ba labana parce que arabi tolsom lu labana lu tolsom lu binani garsige moma araw be tolsom arabi tolsom lu labana lu de tolsom lu bina bi fe chama sama kasi amadima shabe tolsom lu labana lu tolsom lu bi buya di moma lam bi tolsom lu labana lu tolsom lu bi dawla di armadima o ko so sa hamjila habla lu hudri bi ta ka do ham kono kata araka alabana o koso ni bi fa hamu jalbu yere ka wala so fika Allahu karim wa rahim Allahu karim wa rahim Allahu karim wa rahim lala ni habide ni gali chama ni Allah so inshallah alhamdulillah ga anti fe ka shubbe bani ni gali inshallah ka isani kuma ka caya kiseka caya inshallah ambe min no fe ambura moriya ko donc trobu fe mi nga trobu fe mais jabi do da ko fe mi nga trobu fe ni ala to le flenni avec un fota beti sekanike ni doni ti bela parce que moriya yere ne ka te bamina ko so e may bacci ala fata shila ko so ala to ti diwulu ko so ni ala to bana famne mama bulo be bani o de sika contrôle ala tɔgɔ fa filɛ a ba filɛ k'a ma den wolo i t'a dɔn ko so sol ke den la kana ne nɔfɛ ko ala tɔgɔ ni tɔrɔbu ko jumɛn ka ni jumɛn n'o ma ye ɲininkali gɛlɛn diya ɲininkali min bɛ se ka kɛ kumakan bɛn dun a y'o ɲininkali diya o fɛn mɔdɛli kelen tɛ yala sisan i lankolon jɔlen don i kula ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ i lankolon jɔlen don o ko i den tatɔ filɛ a bɛ taa bɛ kɔlɔn kɔnɔ birifini dalen bɛ ɲɛgɛn kogo kan i b'o de ta k'o meleke i la ka taa i den kisi saya ma wa i b'i jɔ ɲɛgɛn de kɔnɔ k'i ka bazɛgiri sin bi kɛsu kɔnɔ k'u ka t'o de bɔ ka n'o de d'i ma k'o don ka sɔrɔ ka taa i den kuma bɔ kɔnɔ k'i bɛ birifini ta n ko tɔrɔ ko y'o o de y'an bolo tɔrɔbuli i b'a da sisan i b'a saraka sisan a dugawu bɛ jaabi sisan ala bɛ sɔn a la sisan turabu ala tɔgɔ ne ma cɛ wɛrɛ fɔlɔ ne yɛrɛ bɛ se ka parce que ala sɔnna ka hinɛ lala habila labila fo k'a dɔn ne bɛ se ka kawatimi jigin ni n kɔntana fo alifu miniti fo alifu miniti jigin mɔgɔmuso kɔni bolo lasirali o ye kalanden bolo de ye mɔgɔmuso musa disu ka yɛrɛ c'est-à-dire kuma ma ɲi kosɔn ne tɛ tɔlisamu yɛrɛ minɛ mɔgɔ bolo ka wolo bi abada n'i nana n'i ka isun tɔlisamu ni ne y'a minɛ k'a filɛ parce que maa min ye tɔlisamu min dilan ale ka waati n'ale de b'a kɔnɔ fo ne ka waati ni n yɛrɛ ka na kɔnɔ n'o mana ti kɛ o ne y'i ka gileki bɔ i kana k'a di a bɛ sutura kɔnɔ a tɛ bɛn ma dɛ a tɛ bɛn ma dɛ ne ta in b'i jɛ e ma ala tɔgɔ ko fana bɛ ten n'a ma jɛ a bɛ bonya a ma jɛ a bɛ bonya ala tɔgɔ ye tiɲɛ donc ala tɔgɔ bɛ yen k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ sasa ala tɔgɔ a bɛ yen sasa ne bɛ fɛ an ka taa donc turabu kɔnɔ mais munna nka an ma bɔ ala tɔgɔ fana kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ mais turabu filɛ sa mɔgɔ tɛ dangaden na mɔgɔ tɛ dugawuden na turabu mɔgɔ tɛ kafiri la mɔgɔ tɛ silamɛ la i bɛ komi fiɲɛ de an bɛɛ mana bɔ an bɛɛ tɛ fiɲɛ minɛ awɔ munna i bɛ climatiseur k'i ka so kɔnɔ parce que i mago b'i dan tɔgɔ la fiɲɛ na ɔ ala tɔgɔ ni turabu bɛ ten turabu ye fiɲɛ de ye fiɲɛ bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ka taa bɛɛ b'a kɔsɔbɛ bɛɛ bɛ se k'i damu poussière bɛ se ka wuli k'i to fiɲɛ na fiɲɛ ni san nana fana a bɛ poussière in faga a yɛrɛ ma ka sɔrɔ e m'a fɛ c'est comme san mina yɔrɔ bɛɛ bali ka suma a yɛrɛ ma o ye ala yɛrɛ nɔ waati a b'a kala badugu o ye ala yɛrɛ nɔ turabu bɛ ten mais ala tɔgɔ ye bɛ komi climatiseur ye branché i ka so kɔnɔ sa a bɛ courant jeni kosɛbɛ mais a nɛma ka bon kosɛbɛ donc min ye n kɛ turabu fɛ o de ye bɛɛ bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ o de ye n ka fɛ fɛn min ye n ka fɛ o de ye kɛnɛ karaba ka fara lamɛnnikɛla cɛ n'a muso ni denmisɛnnin maakɔrɔba kan an bɛ hakili lajigin tuguni k'a fɔ Gawusu Kalilu Berete ale de b'an fɛ kumaso in kɔnɔ ale de bi yan lalabi a bɔra ka dalilu kɛnɛmaw ani kumakan kɛnɛmaw de di an ma ala tɔgɔw la a kɛra turabu fana fɛ kun min kama a bɔra k'o fana fɔ an ye lala ni habide waati ba t'an bolo nka mɔgɔw fana jigi y'an ye bi ka d'a ka surɔ maa caman ye telefɔni ci an ma ko n'an i nana wallahi k'u tɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛ lamɛn diɲɛ kɔnɔ bilen
ko kada ka ke kuma kan ni ko go ka ba ko abi na fo ki abta ji olu dusu inshallah alhamdulillah dambila we kan ne dambila we kan ne donc lala ni habide an ko bala sisa jiri juma mi se ka ma yɛrɛ kɛ maa ye k'i kɛ hadamaden ye ka da k'a fɔra an ye k'i bɛ jiri fɛnɛ dɔn o yiri bɛ ko kɔrɔ wa yiri wele ko kɔrɔ ka hadamaden ka maaya yɛrɛ fali sisan bɛɛ bɛnna ka ko maa min tiɲɛna k'a tɛ kɛ fɛn bilen fiyewu mɔgɔw tɛ dɛ yɔrɔ hadamaden dɔw yɛrɛ jigi bɛ tigɛ u yɛrɛ la o b'a fɔ yiri dɔ ma kungo kɔnɔ ko kɔrɔbɔyi bɛ se ka hadamaden bɛ cogo min na k'i bɔ ten pewu i yɛrɛ t'a dɔn k'i bɛ kɛ min ye k'i ka ye yiri b'a kɛ kungo kɔnɔ n bɛ se ka yiri caman f'i ɲɛna mɛ i ka bi su in na kuma na n bɛ kɔrɔbɔyi a bɛ sɔrɔ Mali la yan Mali la fan bɛɛ fɛ dɔrɔmɛ tan dɔrɔmɛ tan mɔgɔ dɔ bɛna kuma dɔ fana fɛ i b'a kalama ko fura min fana bɛ se ka kansɛri ban ka bɔ hadamaden joli la pewu kɔrɔbɔyi donc a bɛ se ka nin baara bɛɛ kɛ non hali burusi kɔnɔ ni burusi kɔnɔ mɔgɔw tulo bɛ lalabi la sisan burusi kɔnɔ mɔgɔ kɔni n'a tulo bɛ lalabi la a bɛ dan lalabi la sisan bon ni fali taara mɔgɔw ka so kɔnɔ ka taa dumuni kɛ mɔgɔw ka so kɔnɔ n'u ye bere ka fali bugɔ fali dalen n'a bɛ fɛ ka sa ni joli jiginna fali kɔnɔ ko kɔrɔbɔyi de tobi k'a kɛ buteli kɔnɔ k'a kɛ fali da kɔnɔ a bɛ wuli k'i jɔ a tɛ sa abada kɔrɔbɔyi ni misali sisan muso dɔw bɛ yen u bɛ jigin n'u jiginna u t'u yɛrɛ sɔrɔ u tɛ kɛnɛya fiyewu jigini bɛ jouer kan jigini bɛ jouer kan u bɛ pasa n'Ala fara kɛ u ka hadamadenya bɛ yɛrɛ fɛ docteur a dɔw bɛ yɛlɛ fo docteur bɛ nkalon yɔrɔ ni pasara Mali la dɔrɔn u b'a fɔ ko sida bɛ yen kana pasa Mali la yɛrɛ i b'a fɔ ni balimamuso min jigilen filɛ sisan n'a tɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ fiyewu ou bien u y'a opéré ko opération d'a ma suma non joli su de sigilen b'a kɔnɔ a ka kɔrɔngoyi tobi k'a mɔ kosɛbɛ n'a ye kɔrɔngoyi tobi k'a mɔ débuli vert a t'o ɲɛ tan sɔrɔ a kan a ka ɲɛ fila min sɔgɔmada fɛ wula fɛ ka fila min a ka to ka compter n'a y'a fila min sɔgɔma wula fɛ ka fila min n'a ye migo 5 k'a kan a k'a to yen o b'a sɔrɔ joli sira n'a sigilen b'a joli la a b'a bɛɛ yɛrɛkɛ kɔrɔngoyi o de kosɔn a bɛ cancer de sang cancer bɛ se ka hadamaden yɔrɔ caman minɛ a bɛ furakɛ mais cancer de sang furakɛ man di parce que ale bɛ banakisɛ de ye furaw ni banakisɛ min ɲagamina ɲɔgɔn na n'a dɛsɛra la furaw dɛsɛra banakisɛ min na donc n'o kɛra n'i bɛ fɛ ka joli yɛrɛ bɛɛ neutraliser farikolo yɛrɛ ka joli kura d'i ma i bɛ to ka kɔrɔngoyi de tobi k'a min farikolo ka joli kura d'i ma merci ka joli kɔrɔ bɔ yen ka joli changer n'i bɛ fɛ k'o kɛ ou bien i bɛ fɛ i ka nugu ko musow bɛ pomati produit dɔ san k'i brancher k'o brancher donc i bɛ to ka kɔrɔngoyi de tobi dɔrɔn ka to ka tewuli verre ɲɛ kelen bɛ yan sɔgɔma n'i ye tile 40 sɔrɔ a kan ni mɔgɔw y'u fɛ u b'a fɔ k'i bɛ tulu aw yɛrɛ bɛ ka tɔgɔ jumɛn fɔ ko ɲɛnama ne y'o de ye mɔgɔ ɲɛnama a yɛrɛ parce que ne ye ɲɛnama dɛ parce que hali ni ne sara ka bɔ Mali la ne tɛ tulu bilen non o kɔni o banna parce que mɔgɔ min bɛ yen kunɛ mais kɔrɔngoyi ka hadamaden ka hadamadenya dilan i bolo o bɛ n'o de d'i ma sisan n bɛ fɛ k'o de di yan ka d'a kan mɔgɔ pressé i bɛ ɲɔngɔn ɲini walima kabakɔrɔ c'est-à-dire o ye ɲɔ wɔrɔ ka bɔ kaba min na n'u y'a fili kabakolo yɔrɔ sɛnɛkɛla b'a ka sɛnɛ kɛ ka ban a bɛ taa kabakolo fili yɔrɔ mɔgɔ foyi tɛ kabakolo la bilen ou bien ɲɔngɔn n'a m'a don tasuma kɔnɔ walima a b'a fili mɔgɔ foyi t'o la bilen i b'a fɔ ko ba kɛ kabakolo ye parce que o de ye utiliser ka di ni ɲɔngɔn ye parce que ɲɔngɔn n'i m'ale tobi ka mɔ kosɛbɛ n'i y'a ko i bɛ se a b'i sɛgɛn dɔɔnin kaba bi ni mɔgɔw y'a foro sɛnɛ ka kabakolo bɔ k'a fili pewu i b'o kabakolo de ɲini ka kɔrɔngoyi ɲini kuru 7 k'a d'a kan kuru 7 la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam o ma kabakolo in fili yan e ma taa ta ka na n'a ye ka na don daga kɔnɔ ka kɔrɔngoyi k'a kan ka i hami d'a kan fura tobilaw kana ɲina laɲini kɔ parce que laɲini ye ala wele de ye n'an ka mɔgɔw b'a wele kirisi kirisi tɛ dɔwɛrɛ ye koyi lala den k'a fɔ sisan ne lalabi ala n'a y'a sɔrɔ n delila ka ne ye n kɔnɔ de dayɛlɛ k'a fɔ maliyɛnw ye ko turabu ni yiri ye tiɲɛ ala ni ko dilan a bɛ dilan wa siga t'a la ne y'a mɛnɛ da e fana y'a ta e fana y'a fɔ a dilan o ye kirisi de talen ye kirisi ye wale de ye komi jamu mɔgɔ dɔw ne tɛ mɔgɔninfin kan dɔn mais ne bɛ dɔnni kan dɔn e tɛ hadamaden kan dɔn mais ne bɛ dɔnni kan dɔn
doni kan mi e bodo ngai hadamaden kan do oui parce que ni ne boro ga ne fili boro ngai tifli ga do non ne mi kal tifli la donc ni e do wi beke sisa parce que ko na do négliger quoi hami ne hami be da yiri ngai ba to ka mo ibi ja ka ko shen wala shubi ba nya mo ta fi ko ka ko le fi la so mais ye ka ko kele bi bla le mo tay bo mara ifi karoke be tigeli la be mashi mo ti atu e tara ka ko le ta na mara chu ara ma dum bi fara jo ai u bi ki sa bo te fo ta sa si mo ti la berti korongo yo bara do be mo cha no ba ko jabati jeli fara pe kala jabati kana ko juli era fuka jewle be jabati juli be yibu korongo jito ka jito be herna ne julu ka fara jo ka kere ko so ka to ka julu ko na ba cha kaki abu gulu ko kire ka ta tu na ma fa be jabati ba no juli ni abe juli datu abata jabati juli jabati mo do be no be ka ko fu da ka sa de ko ina kono na juli boke kono na juli ta kolo pati to ne ko kara wande do kolo pati bila na ma ba fi afu yo ko ala kama dala habila la bi pour que ara wande kan kaloti ka wisra de kan kaloti wala mani mo na sala de kaloti o bien ni mo jona ya de kaloti ko lala habila la bi ko kaka ko taba bila ko ta ka sabo bila ka libla ko taba ko korongo ay dale bi ka fi ako mine ko tade iti se ka signification korongo ika Karamoke, Kakonona Banaïla. C'est impossible. Les gens sont à la base de la Remasso, à vivre à la non, Dambi ka kuma kana kuju. C'est vrai, c'est vrai. Awo. Ibe ga min fo Dambi yere la kuju. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, parce que mais tu as fait une yere ma fako quoi. Mais ka faible foyer chama ici là. Yere dia ici. Oui. Secondaire a fomoni na fulu don bana je benga so na. La fulu dalu na bana piwa ti je ma shibra la dimbo. Nya di ma bembulo ma di ma bembulo. Abembulo nya fia bembulo ma fia bembulo parce que nere ma famo. Naka privu folo nere. Ne iya me ka fo ye ta karsa la ka fe o ka so yere. Oui, non, naka privu folo nere. Mais ngate forasi na America wana bon lala ani habide wati be kata nala sona an bora korongo ini sisa kadinye jiri jume fe afo bagan jume fe bi o bagan masna na be so ye fambe iko fo nyina aflana e fen jume ne be fi ka kuma tonso ale kono kabako mai kusobe c'est vrai ibe kono kondo me kono do ko yugo mo adame joa pan kamana ni fufu disika pan kamana tonso de ne kabako ya jiye kono mina fenna ni fi tonso ka shu parce que me fe ka miniti tan duru ndo di kelma mo ma isroli man no yeli man no ga na fara ko ebiya no be o ke o kan joy me fe ka be fara nyogo ga kanti da fe mi so do ko fa be fe bi jablo wesu so l'Islam français sobe be malla sobe kala ma sobe je fa ni selo du ko sanfe ibi so so arama dimbi yoro sobe na fa wala dia c'est-à-dire chez lui so clôture so clôture la ilaha illallah so clôture on da gara muridi karamo wali nti muriyada nye kalamba ko bi ibi sagota so clôture na kanshi do fa no fiala o minga dana o na ne be kanshi ko ni mo ni o kuma me modo de pays alu bin nerve wira ko mudimi mo ko de ko ga go mo yi uni mo te be ko la wa alu yere be fili ku yere jalagi mi fa la fi dro dawlati mo na ibara so keme jole isti so roshi na kashite donc ne ma fi mo de fe o iba fa yana dro ko lala habida la bi
ko cɛnin ko ni maa min bɛ fɛ i ka kun i yɛrɛ i ka dɔn dawula ka k'i la i ka sanga sɔrɔ k'i ka so kansi ɲini k'a jeni k'i kun na ye. tu t'a la ta t'a la. non an tɛ yen bilen ni fɛn min na n b'o fɔ k'o ta ni ne ye fɛn fɛn ɲininkali t'a la quoi c'est à dire n'i ye kuma fɔ ni n danna yɔrɔ min na a tɔ ti to quoi. e b'a fɔ de k'a ban. awɔ ni min fana tɛ se ka di n b'o fɔ n b'a fɔ n ko nin tɛ se ka di an kɔni bɛ ten. sabu e bɛ ninnu di la an ka u ka sɛbɛn k'a ta k'a k'u yɛrɛ ye. a t'e tɔɔrɔ. non a tɛ foyi kɛ ne na. a tɛ fɛn bɔ i la. non a tɛ fɛn bɔ i ka dɔnni na. kira Muhamadu nana ibn Abdullahi sallallahu alaihi wasallam n ko Jibirila jiginna kan de u ye Muhamadu ɲininka ko nabi ɲuman yɛrɛ valeur ye jumɛn ye a ko kɔnɔna jɛlenya. nin ye tiɲɛ. u ko Muhamadu e ye nabi ɲuman mun b'a yira n na k'e ye nabi ɲuman ye a ko différence jumɛn bɛ e Muhamadu na anw cɛ a ko kɔnɔna jɛlenya a ko Jibirila bɛ fɛn fɛn fɔ ne b'a bɛɛ fɔ aw ye n t'a si dɔn. a y'o kɛ. muso baro bɛ yen. tonso. kɔnɔ ɲumanba de don. n bɛ fɔlɔ ka tonso yɛrɛ kuturu di ma. karamɔgɔkɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ pan tile fɛ fo tonso. n k'o de ye kabakoya la. kabala kan dan ma tonso ye.